Ayun o. Ito, bata lang yung maaga lang na bulok yan. Ayun. Maaga lang nagurang mo. Maaga yung na bulok yan. 3-0. Sige na laro. Kulang sila kanina. Hindi, naglaro ko kanina. Good, good. Nakahapo na ako eh. Pinakasilat sa inyo sa ano? BHSC? All 3. BHSC. Sila yun. Solid naman ang lineup niya ayun. Doon pa nga si Warren G. Laro. Hindi. Pero yung mga lineup din nila, may tatlong ano sila. Nandun si Atienzo eh. Oh. Yung motor Laro na niya si referee. Maglaki. Wala nga, may event eh. Ano na? David. 5-3. Binyagata. Hindi na kayo? Wali ba na? Ano, FP mo. Galing trabaho yan? Sinalamang? Saan tatrabaho? Sa ano? Ah, ito. Hindi na kayo sabay ni Utol mo? Rebound. Wala. Ako mga score. Kung papala. Lagyan mo. Lagyan mo pa. Foul. Napagulang mo tayo, Brent. Good, good. Pasa pala yun. Uli. O, tuwa yun. Upload nga yun sa Raider. Boss, ano? Ito na eh, nung siniyay ko, binigyan mo yung siniyay sa'yo, binigyan mo. Yung nagsisiyay sa'yo, binigyan mo. Yung siniyay ka sa motor. Pang na, merienda lang. Apat. 7-3. 7-3, 7-3. 7-3. Ano kung... Mga waswas kayo magkapatid ah. Mga waswas kayo. Harap-harap yan sa ano. Wala ako nakikita mo sniper pati raider na pang service lang. Wala, malabo yun. Foul. Bola! Bola! Ang daya talaga no? Kamay na kamay, foul. Oh, ingat pare. Seven four. Trick. 7-3. 7-5. 7-5. Dalawa. 7 minutes. 3. 10-5. 10-5. 5. Well, 5. Huli. Foul, foul, foul. Well, 5. Lamang sila, 7. Okay. 15-5, 10. 6 minutes, 10 seconds. Three points. Pasok. Ito. Ito lang, 7. 15-8. Martinez. Wala. Tago ulit. Matatalipok ka pa. Offensive foul. Offensive rebound. 9-7. Ay, 9-8. Ay, 9-8. Jump, jump, jump. 6. 17-11. 6. Change court pag na-shoot ha. Change. 4. 17 ano. 5 minutes, 5 seconds.
ang dalawa nila. Ayun lang. Apat na bang? Hindi, dalawa. Dalawa. Matago na siguro mo. Lima. 20, 15. Thank you. Boss, thank you. Labas. Tapos ba yan? Labas. 20, 15. Lamang pa sila. 5. Dapat mo talaga. Ang sarap mo talaga. Kala ko. Airplane. Tay tayo dyan. Banding. Dalawa. Dalawa na lang. 20, 18. Dalawa. 3 minutes, 50 seconds. Binawi. Wala. Rebound, Bernal. Ay, Pre, boss nilang. Yan. Ikaw bukas, kaya tayo bukas. Good boys. Apat ulit. Nice D. Wala. Dalawa. 22, 20. Shot clock ka ba? Wala, last 2 minutes yun. 3 minutes remaining. Dalawa lang. Up. 5 ulit, 5. 25, 20. 2 minutes, 50 seconds. Foul. Foul na, foul. Tigil ba oras sa pag foul sa 2 minutes? Rebound. Uy, nanginig. Nanginig ka. Uy! Uy, grabe oh. Ito. Isang to. 27, 20. Ito ang lamang. Bernal, tenía 3. Sirang 3. Foul na, foul. Foul. Oh, shot clock ah. Wala pa. 1 minute, 48 seconds. Dalawang sila ng 7. 4 na lang. 1 minute, 40 seconds. 10 seconds to shoot. 10 to shoot. Short. Easy 2 points. Score. Dalawa. 1 minute, 15 seconds. Dalawa. 10 to shoot. Troy. 2 points. 4 ulit. 1 minute, 10 seconds. Bernal. Pumasok. Isa na lang. 1 minute remaining. 29, 28. 10 to shoot. Lalakas. Pass to Bernal. Diretso na. Isa lang. 2 points. Lamang na isa. Change favor. 45 seconds remaining. 10 to shoot. Roy. Wala. Offensive rebound. Wala pa rin. 25 seconds remaining. 5 to shoot. 5 shoot. Good. Good. 15 seconds remaining. Wala.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bang! Ba't tayo laki lamang nyo ah? Reset mo na lang. I-back mo. Tapos na. Ako, baka ball market natin. Iba. Ito, reset. Gago na ka. Practice na tayo.